Matthew chapter 6. Matius pasal ke-6. I'll read verses 9 through 13. Matius pasal ke-6 ayat 6 sampai 13. Pray then like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. Berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Give us this day our daily bread. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Please join me as we pray. Mari kita berdoa. Holy, holy, holy Lord God Almighty. Suci, suci, suci Allah yang Maha Kuasa. To you alone be the glory. Hanya bagimulah segala kemuliaan. Be glorified in our lives. Ditinggikanlah kiranya Engkau dalam kehidupan kami. Be glorified in this your world. Muliakanlah dirimu di atas dunia ini. Be glorified in this the day that you have made. Muliakanlah dirimu atas hari yang telah Engkau jadikan ini. Lead on, O King eternal. Pimpinlah kami berjalan di depan Raja yang kekal. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. In Japan, where my family and I served as missionaries for 12 years, every single New Year's Day, you will find most Japanese at a Shinto shrine. Di Jepang, di mana keluarga saya melayani sebagai misionaris selama 12 tahun, maka hampir setiap tahun baru Anda bisa menemukan kebanyakan orang itu datang ke kuil Shinto. And most people will purchase something called omamori, which is a prayer or a good luck amulet that is supposed to have some sort of special power. Dan kebanyakan dari mereka akan membeli sesuatu yang disebut sebagai omamori, yaitu semacam doa dan juga jimat keberuntungan yang dianggap memiliki kekuatan ajaib. One kind is supposed to help you to get into college. Satu macam membantu Anda masuk perkuliahan. Another to keep you safe while you're driving. Yang lain untuk membuat Anda aman ketika menyetir. Another to help you to get pregnant. Yang lain untuk menolong ketika akan bersalin. Another to help you to get rich. Yang lain menolong Anda untuk menjadi kaya. But no matter what kind of omamori you buy, it is very important to go back to the shrine on January 1st of the next year. Tetapi tidak peduli omamori apapun yang Anda beli, maka selalu penting untuk Anda kembali ke dalam kuil Shinto itu membeli lagi pada tanggal 1 Januari. Do you know why? Apakah Anda tahu kenapa? Because they expire on December 31st. Karena jimat itu kedaluarsa tanggal 31 Desember. And while we laugh at that, sometimes Christians can treat the Lord's Prayer in a similar way. Dan sekalipun kita mentertawakan hal itu, seringkali kita orang Kristen memperlakukan doa Bapa kami dengan cara yang mirip. Like an amulet that holds some sort of magic. Seperti jimat yang punya kekuatan magic. That if we pray it or just say it, it will yield some sort of power or effect some change. Yang ketika kita memanjatkannya, mengucapkannya, seolah-olah itu punya semacam kuasa untuk mengadakan suatu perubahan. Now, no doubt the Lord's Prayer is one of the most beautiful and powerful prayers in the whole world. Tanpa diragukan, doa Bapa kami adalah doa yang paling indah dan juga paling berkuasa di antara doa-doa dalam dunia ini. But it may also be one of the most misused prayers in the world. Tetapi ini juga menjadi doa yang paling sering salah digunakan. Jesus teaches us in verse 7 preceding this passage to not babble our prayers like pagans who think that they will be heard because of their many words. Di ayat ke-7 di bagian sebelumnya, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak mengucapkan doa kita bertele-tele seperti orang kafir. Now there is a basic biblical principle that we can see a little later in this chapter in verse 21. Ada dasar Alkitab yang kita bisa lihat nanti di ayat 21. For where your treasure is,
there your heart will be also. Yaitu di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. And similarly, what you pray about and for, there your heart is also. Demikian juga apa yang Anda doakan, itulah di mana hatimu berada. Your prayers are a reflection of your heart. Doa Anda adalah cerminan dari isi hati Anda. So, if we want to understand the Lord's heart, the Lord's treasure, we can find it in the Lord's prayer. Jadi kalau kita ingin mengenal isi hati Tuhan, apa yang menjadi harta bagi Tuhan, kita bisa melihat doa Bapa kami. So let's dig into this text. Mari kita melihat lebih lanjut dalam teks ini. Our Father. Bapa kami. First of all, this is a shockingly direct and personal addressing of God in prayer as Father. Pertama-tama ini adalah panggilan kepada Allah yang mengejutkan, memanggil Allah sebagai Bapa. And then secondly, Jesus shockingly incorporates us into his sonship. Yang mengejutkan berikutnya adalah ketika Yesus mengikut sertakan kita di dalam statusnya sebagai anak. Now, if there was anyone who could claim exclusive right to address God as my Father exclusively, it was Jesus. Kalau ada satu orang yang bisa dengan punya hak yang eksklusif memanggil Allah sebagai Bapa, maka itu adalah hak eksklusif daripada Yesus sendiri. So in teaching us to pray to God as our Father, Jesus invites us into his sonship, into the blessings of adoption as a part of the family of God. Maka ketika Yesus mengajar kita untuk berdoa Bapa kami, maka Yesus mengundang kita berbagian di dalam berkatnya sebagai anak Allah. And one day our Father will be addressed as my Father by children of God from every tribe and language and people and nation on earth. Di mana suatu hari nanti Bapa kami ini akan dipanggil oleh setiap orang dari berbagai anak-anak Tuhan dari berbagai suku, bangsa, bahasa dan bangsa. In heaven. Di bumi dan di surga. Here we see that there is an overwhelming, undeniable otherness of God, God in heaven. Bapa kami di surga. Di sini kita bisa melihat ada sisi Allah yang lain, keberlainan Allah, di mana kita melihat Allah kita adalah Allah yang di surga. That God has heavenly perspective that we do not share. Bahwa Allah memiliki sisi surgawi yang kita tidak memilikinya. He has unbelievable reach. Dia memiliki jangkauan yang tidak bisa kita bayangkan. He has grand exaltation. Dia memiliki kemuliaan yang begitu agung. Heavenly authority. Otoritas surgawi. And to this God in heaven, we, the church, the global church, are taught to pray. Dan kepada Allah di surga inilah kita, gereja global, yaitu kita dipanggil untuk berdoa. Our first prayer is a prayer for worship. Hallowed be your name. Doa pertama kita adalah doa untuk penyembahan. Dikuduskanlah namamu. This first petition that Jesus teaches us to pray is toward the glory and the worship of our Heavenly Father. Permintaan pertama Yesus ini mengajarkan kepada kita untuk berdoa bagi kemuliaan dan penyembahan bagi Bapa kita di sorga. It's the New Testament flip side of the third commandment. May your name not be taken in vain, but instead treated as holy. Ini adalah bagaimana perjanjian baru seperti melihat sisi lain dari perintah ketiga untuk tidak mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan, tetapi untuk menguduskan nama Tuhan. But personal doxology is not enough. Tetapi doksologi yang pribadi itu tidak cukup. God's purposes are global. Tujuan Allah bersifat global. And we as God's people should have a holy dissatisfaction with the worshiplessness of the world. Dan kita sebagai umat Allah seharusnya kita memiliki rasa tidak puas yang kudus terhadap keadaan dunia yang tidak menyembah Allah. That 3 billion people in the world have little to no access to the life-giving gospel of Jesus Christ. Bahwa ada 3 miliar manusia yang tidak punya akses bagi Injil Yesus Kristus. And those 3 billion do not worship or hallow the blessed and worthy name of the God who created them. Dan 3 miliar orang itu tidak menyembah atau menguduskan nama Allah yang mulia dan diberkati itu. Next, your kingdom come. Berikutnya, datanglah kerajaanmu. Let me make this quite personal. Izinkan saya mengajak kita merefleksikan ini. The question is not whether we will pray
your kingdom come or not. Pertanyaannya bukanlah apakah kita berdoa, datanglah kerajaanmu atau bukan. The question is, will we live this out? Pertanyaannya adalah apakah kita akan menghidupi hal ini. God asks us, your kingdom or mine? Allah bertanya kepada kita, kerajaanmu atau kerajaanku? Will you live for your kingdom or mine? Apakah engkau akan hidup bagi kerajaanmu atau kerajaanku? In how you spend your time, Bagaimana Anda menggunakan waktu Anda? in how you spend your money, Bagaimana Anda menggunakan uang Anda? in your passions. Hasrat, gairah hidup Anda. When people look at your life, what will they conclude that you are passionate about? Ketika orang lain melihat hidup Anda, apa yang mereka lihat yang menjadi gairah hidup Anda? God's kingdom or your own? Apakah kerajaan Allah ataukah kerajaan Anda sendiri? When God looks at your heart, what will He say that you are passionate about? Ketika Allah melihat isi hati Anda, maka apa yang akan Allah lihat menjadi gairah hidup Anda? Moment by moment and day by day, we need to come honestly before God. Saat demi saat, hari demi hari, kita perlu datang dengan jujur di hadapan Allah. We need to repent. Kita perlu bertobat. We need to receive forgiveness and grace. Kita perlu menerima pengampunan dan anugerah. And we need to grow in the gospel that we love. Dan kita perlu bertumbuh dalam Injil yang kita cintai itu. So how far have we come toward the building of the kingdom of God? Sudah berapa jauh kita hidup membangun kerajaan Allah? Christianity today is a more global faith than at any time in all of history. Kekristenan di zaman ini menjadi iman yang bersifat lebih global daripada segala zaman di sepanjang sejarah. There are Christians literally in every single nation on earth. Betul-betul ada orang Kristen dalam setiap bangsa di bumi ini. There's been tremendous kingdom growth, especially in Latin America and Africa and Asia. Ada pertumbuhan kerajaan Allah yang luar biasa terjadi di Amerika Latin, di Afrika dan Asia. Christianity is today stronger in the southern hemisphere than in the northern hemisphere, stronger in the east than in the west. Kekristenan hari ini jauh lebih kuat di belahan bumi selatan ketimbang di utara, di timur ketimbang di barat. And this growth is a part of a very important message. Pertumbuhan ini menjadi bagian dari pesan yang sangat penting. That Christianity is not a Western religion and missions is not from west to east. Bahwa kekristenan bukanlah agama orang barat dan misi bukanlah dari barat ke timur. It is from everywhere to everywhere, reflecting both the reality of the global church and the global goal of our faith. Melainkan dari berbagai tempat menuju berbagai tempat yang mencerminkan baik itu realita gereja yang global dan iman kita yang global yang punya tujuan global itu. Today, nearly 70% of the world's missionary force is from the majority or non-Western world. Hari ini hampir 70% dari misi yang dijalankan di dunia ini berasal dari dunia bukan barat. For the last 34 years, the gospel has gone forth from Indonesia Reformed Evangelical Church to the whole world. Selama 34 tahun terakhir, Injil itu pergi dari Gereja Reform Injili Indonesia sampai ke seluruh dunia. I praise God for your faithfulness to play your part in the spread of the gospel in global mission. Saya bersyukur kepada Allah atas kesetiaan Anda dalam mengambil bagian di dalam misi global ini. I praise God for blessing the wonderful leadership of Dr. Tong. Saya bersyukur kepada Allah atas kepemimpinan Pendeta Stephen Tong yang begitu diberkati oleh Tuhan. Dr. Tong, your leadership in global Christianity is such a tremendous example to my generation. Dr. Tong, pimpinan Anda dalam kekristenan global itu menjadi teladan yang luar biasa bagi generasi saya. You have paved the way for other Asians like me to play our part in the leadership of global mission. Anda sudah meniti jalan bagi orang-orang Asia lain seperti saya untuk mengambil bagian dalam kepemimpinan kekristenan global. And it is such a great honor to be preaching here at this amazing church. Dan adalah suatu kehormatan untuk hari ini bisa berkhotbah dalam gereja yang luar biasa ini. I praise God for the next 34 years where we long to see even more of God's glory. Saya bersyukur kepada Allah untuk 34 tahun yang akan datang untuk kita rindu lagi untuk melihat kemuliaan Allah yang lebih besar.
And we need your continued key role in global mission into the future. Dan kita terus memerlukan peranan Anda yang terus dilakukan bagi misi global ini. Because there is much work to be done toward the building of God's kingdom. Karena ada masih banyak hal yang harus dilakukan untuk membangun kerajaan Allah. At the first Lausanne Congress, the mission strategy of unreached people groups was introduced to the world. Pada Kongres Lausanne yang pertama, diadakan mereka memikirkan tentang strategi misi menjangkau unreached people groups, kelompok orang-orang yang tidak terjangkau. Since 1974, more than 9,000 unreached people groups have been reached with the gospel. Sejak 1974, lebih dari 9.000 kelompok orang yang tidak terjangkau itu sudah dijangkau dengan Injil. But there are still more than 8,000 unreached people groups in the world that represent about 3 billion people. Tapi masih ada 8.000 kelompok orang yang tidak terjangkau itu di dunia yang mewakili 3 miliar orang tersebut. And so we pray, Lord, may your kingdom come among the 8,000 unreached people groups in the world. Itulah kenapa kita terus berdoa, Tuhan kiranya datanglah kerajaanmu di antara 8.000 kelompok orang tidak terjangkau ini di seluruh dunia. Lord, mobilize your church toward that end. Tuhan, gerakanlah gerejamu menuju ke sana. And for the building of God's kingdom, for the hallowing of God's name, we pray, your will be done. Dan demi membangun kerajaan Allah, demi menguduskan nama Allah, kita berdoa kiranya kehendakmu jadi. And again, we are confronted with a very simple question from God. Dan sekali lagi kita diperhadapkan pada pertanyaan yang sederhana dari Allah. Your will or mine? Kehendakmu atau kehendakku? To surrender to God's will is not weakness. Berserah kepada kehendak Allah bukanlah suatu kelemahan. It enables the power of God to be seen in open hands and soft hearts. Hal ini memungkinkan untuk kuasa Allah terlihat di tangan yang terbuka dan pada hati yang lembut. So from the first three petitions, let me suggest a summary of Jesus' teaching on the purpose of life. Jadi dari 3 permohonan pertama Yesus ini, izinkan saya merangkumkan pengajaran Yesus tentang tujuan hidup. To passionately pray for and pursue the global and eternal worship of and living for God. Yaitu dengan segenap hati kita berdoa dan kita mengejar penyembahan ibadah hidup bagi Allah yang sifatnya global dan kekal itu. And now let's move on to the second part of the Lord's Prayer. Dan sekarang kita masuk kepada bagian kedua dari doa Bapa kami. In the first half, Jesus teaches us to cry out to God to accomplish, even through our prayers and our lives, God's purpose for eternal and global worship of God. Di dalam bagian pertama, Yesus mengajarkan kepada kita untuk berseru kepada Allah untuk menggenapkan bahkan melalui doa kita, kehidupan kita, tujuan Allah bagi penyembahan yang global dan kekal itu. Now, some commentators say that, well, the second part is now focused on our personal needs. Banyak penafsir kemudian mengatakan bagian kedua ini kemudian akan fokus kepada kebutuhan pribadi kita. But it's more than that. Tapi sebetulnya jauh lebih daripada itu. It is a prayer for provision of all that is needed for such purpose of life as laid out in the first section. Bagian kedua ini menjadi doa bagaimana Allah menyediakan segala hal yang diperlukan untuk kita menggenapkan tujuan hidup yang tadi dibahas di bagian pertama. And it starts off, give us this day our daily bread. Dimulai dengan permintaan, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Towards a life that passionately prays for and pursues the global and eternal worship of and living for God, we have needs. Demi menjalani hidup yang dengan penuh segenap hati berdoa dan mengejar penyembahan bagi Allah yang global dan kekal itu, kita memiliki kebutuhan. Bread. Makanan. The standard is not luxury, but sustenance. Standarnya bukanlah standar yang mewah, tetapi cukup. Has the prayer, give us this day our daily bread, become meaningless in our prosperous society and churches? Apakah doa berikanlah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya sudah menjadi kehilangan maknanya dalam gereja dan masyarakat kita yang begitu makmur ini? Jesus wants us to view every gift, every dollar, every resource, not as a personal slush fund, but as provision to pursue passionately Christ's purpose
for our lives. Yesus ingin kita melihat setiap pemberian, setiap rupiah, setiap sumber daya bukan sebagai tabungan pribadi kita, tetapi sebagai hal yang mencukupkan kita untuk mengejar tujuan Kristus tadi itu. For the global and eternal worship of and living for God. Yaitu untuk penyembahan dan hidup bagi Allah yang global dan kekal. Next, forgive us our debts as we have forgiven our debtors. Berikutnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. The prayer for forgiveness and the power also to forgive. Doa untuk mengampuni, doa untuk menerima pengampunan dan kuasa untuk mengampuni. 100 years ago, the gospel began to take root in Korea. 100 tahun yang lalu, Injil mulai berakar di Korea. The gospel reached my own family through Presbyterian missionaries. Injil itu mencapai kepada keluarga saya melalui seorang misionari dari Presbyterian. It was that faith that helped them to endure through one of the darkest periods of Korean history during the Japanese occupation from 1910 to 1945. Itulah iman yang kemudian menolong mereka untuk bertahan menghadapi salah satu masa-masa paling kelam dalam sejarah Korea sepanjang penjajahan Jepang dari 1910 sampai 1945. As many as 30 million Asians lost their lives at the hands of the Japanese Imperial Army. 30 juta orang Asia kehilangan nyawanya di tangan tentara kekaisaran Jepang. Perhaps the greatest loss of human life in the history of mankind. Mungkin ini menjadi kehilangan nyawa manusia paling besar dalam sejarah manusia. In the strange and beautiful providence of God, He saw fit to eventually send my father to America, only to later have him say goodbye to his son, heading back to Asia to bring the gospel to the land of his former enemy. Di dalam kedaulatan Allah yang aneh dan indah itu, Allah melihat baik untuk kemudian mengirim ayah saya pergi ke Amerika untuk kemudian dia harus berpisah dengan anaknya yang kembali ke Asia membawa Injil ke tanah penjajah musuhnya dulu. And I also had the joy of sharing the gospel side by side with my Japanese brothers and sisters. Saya bahkan memiliki sukacita membagikan Injil bersebelahan berdampingan dengan saudara-saudariku yang dari Jepang itu. Forgiveness, like the gospel, is to be received and also extended to others. Pengampunan sama seperti Injil adalah untuk kita terima dan untuk kita salurkan kepada yang lain. From every land to every land. Dari setiap negara ke negara lain. Next, lead us not into temptation. Berikutnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Temptation, this seems key. Pencobaan, ini kelihatan sangat penting. Between our individual salvation and the pursuit of global eternal worship of God lies temptation. Antara keselamatan individu kita dan bagaimana kita mengejar tujuan untuk menyembah Allah yang kekal dan global itu, ada yang namanya pencobaan. What is this? Apa ini? Perhaps for some, that temptation is the worshiping of, the hallowing of God's very provision. Mungkin bagi beberapa orang, pencobaan ini adalah ketika kita menyembah, ketika kita menguduskan berkat yang Allah berikan pada kita. Daily bread hoarded like the Israelites hoarding manna in the wilderness. Makanan yang Tuhan berikan itu kita timbun seperti orang Israel menimbun mana di padang gurun. Perhaps the temptation includes the idolizing of God's spiritual blessings as well. Mungkin pencobaan ini juga bagaimana kita memberhalakan anugerah berkat-berkat rohani yang Allah berikan. The idolizing of grace and spiritual comfort. Bagaimana kita memberhalakan anugerah dan penghiburan rohani. We look at our own blessed circumstances and then the unfortunate circumstances of others who are without Christ. Kita melihat kepada bagaimana keadaan kita yang begitu diberkati dan kita membandingkannya dengan mereka yang tidak seberuntung kita. And there is a temptation to simply say, "Thank God I'm not them." Ada godaan untuk kemudian kita mengatakan, Tuhan saya bersyukur saya tidak seperti mereka yang tidak percaya kepadamu. Instead, we need to recognize that our circumstances are by the grace of God alone. Padahal seharusnya kita harus menyadari keadaan yang kita miliki sekarang adalah semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. And we need to pray for mercy that we avoid the temptations of our blessed circumstances. Dan kita perlu berdoa minta belas kasihan untuk kita menghindari godaan-godaan yang timbul dari keadaan di mana kita begitu diberkati.
Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. There is severe and deadly persecution of the church in many nations all around the world. Ada penganiayaan terhadap gereja di berbagai bangsa di seluruh dunia yang begitu berat dan mematikan. The most severely persecuted church in the world is in North Korea. Salah satu yang paling berat gereja dianiaya itu adalah di Korea Utara. In North Korea, you have all of the greatest human challenges of the world combined. Di Korea Utara Anda bisa menemukan berbagai tantangan-tantangan yang diberikan umat manusia di seluruh dunia digabungkan. Severe poverty, Kemiskinan yang begitu parah, oppressive communism, penjajahan komunisme, global isolation, isolasi dari seluruh dunia, no political freedom, tidak ada kebebasan berpolitik, no religious freedom, tidak ada kebebasan beragama, no gospel. dan tidak ada Injil. Around North Korea, you can see some signs with these words, "We have nothing to envy." Di berbagai tempat di Korea Utara, Anda bisa melihat tanda-tanda yang tertulis dengan perkataan, kita tidak perlu iri. Now, of course, this is ridiculous in a nation with so little food and no freedom and no hope. Ini adalah keadaan yang sangat konyol bagi sebuah negara yang tidak ada makanan dan tidak ada pengharapan. But we Christians who have everything, so much food, so much freedom, so many resources, we who have the gospel, Tetapi kita, orang Kristen yang punya segala sesuatu, begitu banyak makanan, begitu banyak kebebasan, begitu banyak sumber daya, kita yang memiliki Injil, we envy. kita malah iri. We envy as we see people around us, as we look at the internet. Kita iri hati ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita, ketika kita melihat internet. We envy their house, their car, their position, their education, their looks, their family. Kita iri kepada rumah yang mereka miliki, mobil yang mereka miliki, posisi mereka, pendidikan mereka, tampang mereka, keluarga mereka. Can we not learn that important lesson that the North Korean government would try to teach us? Tidak bisakah kita belajar pelajaran penting dari Korea Utara itu? We have nothing to envy. Kita tidak perlu iri. We have Jesus. Kita memiliki Yesus. Amen. For the past 10 years, it has been my joy to serve as the CEO of the Lausanne Movement. Selama 10 tahun terakhir adalah sukacita bagi saya untuk melayani sebagai CEO dari gerakan Lausanne. Our movement was founded 49 years ago by Billy Graham. Gerakan kami didirikan 49 tahun yang lalu oleh Billy Graham. Lausanne has served as the theological, strategic, and collaborative platform for global mission. Lausanne telah menjadi sebuah platform teologi yang strategis dan juga kolaboratif bagi misi global. We have rallied the global church to defend the biblical faith. Kami sudah menggerakkan gereja global untuk kemudian mempertahankan iman yang alkitabiah. And to work together in our biblical mission. Dan untuk bekerja bersama-sama dalam menggerakkan misi alkitabiah. Over the decades, Lausanne has convened what have been compared to modern-day church councils from which have emerged historic documents such as the Lausanne Covenant and the Cape Town Commitment. Selama beberapa puluh tahun terakhir, Lausanne telah mengadakan pertemuan-pertemuan yang mungkin bisa dibandingkan di zaman modern ini dengan konsili-konsili gereja, yang mana kemudian menghasilkan dokumen-dokumen penting seperti Lausanne Covenant, seperti Cape Town Commitment. There have been 3 such once-in-a-generation church council-like gatherings convened under the Lausanne Movement banner in 1974, 1989, and 2010. Sudah 3 kali diadakan pertemuan-pertemuan seperti ini, seperti konsili ini di bawah gerakan Lausanne, yaitu di tahun 1974, 1989, dan 2010. And I'm very pleased to announce that the 4th Lausanne Congress will be held in September 2024 in Asia, in South Korea. Dan saya sangat bersyukur untuk mengumumkan kepada saudara sekalian bahwa Kongres Lausanne yang keempat akan diadakan September 2024 di Korea.
It will be the largest and most globally representative gathering of Christian leaders in the 2,000-year history of our faith. Ini akan menjadi pertemuan yang bersifat global yang mewakili perkumpulan para pemimpin-pemimpin Kristen di sejarah tahun 2000 ini. But Seoul 2024, the Fourth Lausanne Congress, is ultimately about action. Tapi Seoul 2024 adalah ujung-ujungnya haruslah sebuah aksi. Collaborative action of the global church responding with the compassion of Jesus Christ upon the greatest pains and needs of the world. Aksi kolaboratif yang akan diadakan oleh gereja secara global yang meresponi belas kasihan Yesus atas penderitaan dan kebutuhan dunia yang paling berat. Collaborative action displaying the beauty of Jesus Christ in the grace and unity that we share with one another. Aksi kolaboratif yang di mana kita mau menyatakan keindahan Yesus Kristus di dalam anugerah dan kesatuan yang kita sama-sama mengalaminya. Collaborative action advancing the gospel to the ends of the earth together. Aksi kolaboratif untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi bersama-sama. So I would appreciate your prayers and partnership for the Fourth Lausanne Congress, Seoul 2024. Saya sangat menghargai doa-doa Anda dan kemitraan Anda bagi Kongres Lausanne yang keempat di Seoul 2024. So let me close with this question. Izinkan saya menutup dengan pertanyaan ini. Will you embrace the greatest opportunities of global mission for this generation? Siapkah Anda untuk mengambil kesempatan terbesar bagi misi global dalam generasi ini? You have a critical part to play to help shape the world and the global church and global mission. Anda memiliki peranan yang sangat penting di dalam membentuk dunia dan juga gereja secara global dalam mengerjakan misi global ini. And it begins with passionately praying for and pursuing the global and eternal worship of and living for God. Dan ini dimulai dengan kita segenap hati berdoa, mengejar penyembahan dan hidup bagi Allah yang global dan kekal. Let's pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, hallowed be your name. dikuduskanlah namamu. Your kingdom come. Datanglah kerajaanmu. Your will be done on earth as it is in heaven. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. And toward that end, O God, would you give us this day our daily bread? Dan demi hal itu ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Would you forgive us our debts as we also have forgiven our debtors? Maukah Engkau mengampuni dosa-dosa kami sebagaimana kami sudah mengampuni kesalahan orang lain? And would you lead us not into temptation, but deliver us from evil? Dan berkenankah Engkau untuk tidak membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi melepaskan kami dari yang jahat? For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amen and amen. Amin dan amin. Selamat pagi. 早安，今天我很欢喜 hari ini saya 回到自己的地方。 sangat bersuka cita kembali ke tempat sendiri. 这一次到美国，上帝很清楚引导我们4个城市的布道会。 Kali ini kami ke Amerika dengan jelas pimpinan Tuhan untuk penyelenggaraan KKR di 4 kota. 因为这是美东4个告别布道会， Karena ini adalah KKR perpisahan di Amerika Timur. 所以清楚听众们都知道，我以后不会再来布道了。 Dan para pendengar dengan jelas mendengarkan bahwa di kemudian hari saya tidak akan datang lagi secara rutin. 1973年第一次到美国， Dari tahun 1973 kali pertama saya ke Amerika, 到2023再到美国， sampai tahun 2023 kembali lagi ke Amerika. 这其中一共有50年。 Ini sudah 50 tahun berselang. 在50年里面，我飞到美国去讲道，一共136次。 Di dalam 50 tahun ini saya terbang ke Amerika untuk berkhotbah keseluruhannya 136 kali. 这一次听众没有比过去少。 Kali ini pendengar tidak lebih sedikit daripada sebelumnya. 虽然我们过去曾经在几个城市有很大的聚会， Meskipun pada waktu yang lalu pernah beberapa kali
di beberapa tempat ada mengadakan kebaktian yang besar sekali. 在 Toronto 有6500人的聚会， Di Toronto ada kebaktian dihadiri oleh 6.500 orang. 在纽约也曾经有6300人的聚会。 Di New York juga pernah dihadiri oleh orang-orang sejumlah 6.300. 但这次我们访问的4个城市 Dan kali ini kami mengunjungi 4 kota. ：Washington D.C.、 Di Washington DC, Philadelphia、 di Philadelphia, 还有 Boston、 di 还 Boston, 有纽约， dan di New York. 都用尽可能能租到最大的地方。 Dan kami sekuat tenaga untuk menyewa tempat yang paling besar. 比如说，Washington 租了3000人的地方， Misalnya di Washington kami menyewa tempat yang bisa menampung 3.000 orang. 在纽约用 Riverside Church 最大的礼拜堂。 Di New York memakai gedung gereja Riverside Church yang terbesar di sana. Philadelphia 用很漂亮的世界著名的 Boston Symphony Hall。 Dan di Philadelphia kami memakai Symphony Hall atau aula simfoni yang sangat indah sekali. 还有在这一个 Philadelphia， 我们也用了很漂亮的 Rushmore 音乐厅。 Yaitu di Philadelphia kita memakai gedung konser Startmore. 感谢上帝， Tetapi sangat bersyukur kepada Tuhan. 上帝给我们足够的费用。 Tuhan mencukupkan segala dana yang dibutuhkan. 平均每个城市超过2000人来参加。 Rata-rata di setiap kota dihadiri lebih dari 2.000 orang. 最奇妙的事情， Hal yang paling ajaib, 纽约最后一个晚上来听到的人中间，我呼召的时候，72%走到前头来。 di kota New York pada malam yang terakhir dalam kebaktian itu ketika saya memberikan panggilan, 70% daripada pendengar itu maju ke depan menerima 这是 panggilan. 在美国的聚会几乎没有办法看到的事情。 Ini merupakan satu hal yang boleh dikatakan tidak kelihatan lagi di kebaktian di 有 Amerika. 的人流着眼泪出来悔改， Ada yang mencucurkan air mata tampil keluar 有的 bertobat. 人预备一生为主而活， Ada yang mempersiapkan diri seumur hidup mau hidup 还 bagi 有很 Tuhan. 多的青年人奉献做传道人。 Dan banyak pemuda yang mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. 其实像这样的情形， Sebenarnya 我 karena 应当常常去美国才对。 sebenarnya untuk keadaan yang seperti ini seharusnya saya sering kali lagi untuk bisa lebih banyak lagi pergi ke Amerika. 但我已经80几岁了，我不应当常常出去， Tetapi saya sudah 80-an tahun, tidak mungkin saya pergi lagi terus-menerus. 所以以后我会更爱惜什么时候出去，去什么地方，多少时间讲什么道理。 Oleh karena itu di kemudian hari saya akan lebih lagi seksama menentukan kapankah saya akan pergi, kemana saya akan pergi, dan hal apakah yang akan saya lakukan. 所以北美洲、南美洲可能我再去2次。 Oleh karena itu untuk Amerika Utara ataupun Amerika Selatan mungkin sekali lagi saya akan kunjungi 2 kali. 都是去做告别的布道会， Dan itu sama halnya saya akan menyelenggarakan KKR perpisahan. 然后最后一次的路面不是布道会， Kemudian tampilan yang terakhir bukan dalam suasana KKR. 可能我会带大群的交响乐团，还有我们的大师班去做最后荣耀归主的赞美的聚会。 Mungkin sekali saya akan membawa orkestra yang besar, paduan suara yang besar untuk bersama-sama ke sana menaikkan puji-pujian yang besar untuk memuliakan nama Tuhan untuk kali yang terakhir. 今天我们很感谢主，今天的聚会是我们34周年的纪念日。 Hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan, kebaktian ini adalah kebaktian kita merayakan ulang tahun yang ke-34. 我们也有鲁善的主席亲自到我们中间来， Kita juga ada ketua daripada Lusan yang datang tampil sendiri di tempat kita 预备明天开始我们的大的会议。 untuk mempersiapkan konvensi yang akan kita selenggarakan mulai esok hari. 明天开始的会议，我们的题目是什么呢？ Apakah tema untuk konvensi yang akan dimulai besok? 耶稣基督在末世要掌管全世界。 Yaitu pemerintahan Kristus atas segala bangsa pada akhir zaman. 这个题目跟今天 Michael Orr 的讲道是有相当合在一起的意义的。 Tema ini dengan tema berkhotbah daripada Dr. Michael O barusan itu ada satu kaitan yang sangat bermakna. 是什么关联呢？ Apakah kaitannya itu? 愿你的国降临。 Datanglah kerajaanmu. 这世界曾经有过伟大的帝国，最少6-7次。 Di dalam dunia ini pernah ada kerajaan yang sangat agung, paling sedikit ada 6-7 kali. 埃及帝国、 Kerajaan Mesir, 巴比伦帝国、 kerajaan Babilonia, 亚述帝国、 kerajaan Assyria, 波斯帝国， kerajaan Persia, 还有 Alexander Great
的马其顿的帝国， dan kerajaan Makedonia yang dari Alexander Agung. 然后在最近的世纪中间， Kemudian di dalam abad-abad belakangan 有 ini 很多蠢蠢欲动的政治家盼望统治全世界。 ada banyak para politikus yang mempunyai ambisi yang kuat untuk menguasai seluruh 拿 dunia, 破仑、 yaitu Napoleon, 斯大林、 Stalin, 共产主义， komunisme. 所以耶稣基督教导我们：愿你的国降临。 Oleh karena itu Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, datanglah kerajaanmu. 这世界的国度是令人失望的国度， Kerajaan dalam dunia ini yang adalah mengecewakan manusia. 正像耶利米书所讲的， Sama seperti yang disampaikan dalam kitab 我们 Yeremia. 盼望一个可以使我们得到安宁的国家。 Kita mengharapkan ada satu kerajaan yang bisa memberikan ketentraman kepada 但 kita. 是这个世界的国度使我们永远失望。 Tetapi kerajaan dalam dunia ini selamanya mengecewakan 所以 kita. 基督徒的祷告最大的只有3个： Oleh karena doa orang Kristen yang paling besar itu hanya 3. 愿你的名被称为圣， Dikuduskanlah namamu, 愿你的国来临， datanglah kerajaanmu, 愿你的旨意行在地上。 jadilah kehendakmu di bumi. 请问你祷告什么？ Mohon tanya apa yang saudara doakan. 这世界和其上的情欲都要过去， Alkitab mengatakan dunia dan segala nafsu di dalamnya akan 唯独 berlalu. 遵行上帝旨意的人是永远长存。 Hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan akan kekal sampai 让我 selamanya. 们每个人从内心最深的地方祷告说：愿你的国来临。 Biarlah dalam setiap hati kita, kita berdoa kepada Tuhan, datanglah kerajaanmu. 耶稣说：你们的求上帝的国，又求上帝的义。 Yesus mengatakan, hendaklah engkau meminta mencari kerajaan dan kebenaran 你 Allah. 们所需要的就被加给你们 Maka 了。 segala yang kalian butuhkan akan ditambahkan kepadamu. 你要求发财吗？ Apakah engkau mau meminta 你 kekayaan? 要求成功吗？ Apakah engkau memohon Dia kelancaran, cusun kesuksesan? lima. Apakah engkau memohon 这 kelancaran? 些东西你没有祷告以前，主早就知道了。 Hal-hal ini sebelum engkau doakan, Tuhan jauh sebelumnya 所 sudah 以你要 mengetahuinya. 先求上帝的国， Tetapi mintalah terlebih dahulu kerajaan Allah. 先求上帝的义， Mintalah terlebih dahulu kebenaran 你 Tuhan. 需要的就必主动的加在你身 Maka 上。 segala yang kau butuhkan akan secara otomatis ditambahkan ke dalam 那 hidupmu. 今天我要讲的题目是什么呢？ Apakah tema yang akan saya sampaikan hari ini? 基督徒的亏欠， Yaitu hutang seorang 因为 Kristen. 你欠， Karena engkau berhutang, 所以你感到需要， maka engkau merasa membutuhkan. 因为需要， Karena engkau membutuhkan, 你会带到你的祈求里面。 maka engkau akan bawa ke dalam permohonanmu. 一个人求什么， Apa yang dimohonkan oleh 就 seseorang, 知道这个人内心深处所盼望的事情。 maka akan diketahui apakah yang diharapkan di dalam kedalaman hati orang itu. 有一些人坐汽车要求平安， Ada sebagian orang naik kendaraan, mereka memohon keamanan. 坐飞机要求平 Kalau 安。 naik pesawat, mereka memohon keamanan. 我告诉你，我一生从来没有坐飞机祷告一次， Saya katakan seumur hidup saya naik pesawat tidak pernah saya berdoa satu kali pun. 不是我不需要祷告， Bukan saya tidak membutuhkan berdoa, 这不是圣经的教训， tetapi karena ini bukan pengajaran Alkitab. 这不是我的需要， Ini bukan kebutuhan saya, 也不是需要，也不是我在上帝面前祷告的项目。 dan ini juga bukan pokok doa yang saya ajukan di hadapan Tuhan. 那我心里的祷告是什么呢？ Lalu apakah yang saya doakan di dalam hati 祷 saya? 告福音工作一定要广传。 Saya berdoa kiranya pelayanan Injil itu akan 祷 disebarluaskan. 告，我们传道的心智不可熄灭。 Saya berdoa biarlah tekad api pelayanan daripada seorang hamba Tuhan tidak akan padam. 50年前，我最不满意的基督教是什么事情呢？ 50 tahun yang lalu, apakah yang saya Sejak 50 Sejak tahun， 50 tahun yang lalu, apakah yang saya paling tidak puas di dalam 就 kekristenan? 是神学院专研究神学，没有好好训练传道的人。 Yaitu sekolah teologi yang hanya meneliti teologi secara mendalam tetapi tidak melatih secara baik untuk para hamba Tuhan. 神学生到神学院里面受造就， Para mahasiswa mereka dibina di dalam sekolah teologi. 你问他为什么？ Saudara bertanya untuk apa? 最诚实的就是我只要学位， Yang paling jujur mengatakan saya mau gelar, 我要学问， saya mau pengetahuan 我要以后可以成为伟大的传道人， supaya di kemudian hari saya boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang 我 agung. 可以得到好的薪水，在大的教会里面做牧师。 Saya boleh mendapatkan honor yang baik dan menjadi seorang pendeta yang besar di dalam gereja yang 这些 besar. 人一定被上帝丢弃。 Orang-orang ini pastilah akan dibuang oleh 但 Tuhan. 如果一个人到神学院里面受造就， Tetapi ketika seseorang datang dibina di dalam sekolah 你问 teologi, 他说你为什么念神学？ kalau saudara bertanya mengapa engkau mau sekolah teologi, 我要被上帝装备，
以后成了传福音的人， Dia kalau mengatakan saya mau diperlengkapi oleh Tuhan dan kemudian hari sore menjadi pengabar Injil, 这一个人不可能被上帝丢掉。 dan orang ini tidak mungkin dibuang oleh Tuhan. 我对神学院太失望了， Saya terlalu kecewa terhadap sekolah 很 teologi. 多人用 academic 来代替圣灵的能力， Banyak orang memakai akademi untuk menggantikan kuasa Roh 很 Kudus. 多人为自己的修为来代替上帝的旨意， Ada banyak yang memakai gelar mereka untuk menggantikan kehendak 所 Tuhan. 以教会一直衰败，一直退后。 Oleh karena itu gereja merosot dan mundur. 这一次到美国去， Kali ini saya pergi ke 我 Amerika, 非常难过， saya sangat sedih 因为这个著名的神学院一间一间把它卖掉了。 karena sekolah teologi terkenal satu persatu dijual. 为什么卖掉呢 Mengapa dijual? ？No maintenance fee can Karena afford。 karena sudah tidak lagi ada biaya perawatan. Gordon Conwell 差不多卖掉了 Gordon Conwell sudah hampir dijual. ，Fuller 已经卖掉了 Fuller sudah dijual. ，Deerfield 的 Trinity 已经卖掉了， Trinity dari Deerfield itu sudah 还有 dijual. 很多著名的神学院卖掉了。 Dan masih banyak sekolah teologi yang terkenal itu juga 我心里 dijual. 说：主啊，为什么神学院会卖掉呢？ Dalam hatiku mengatakan, oh Tuhan, mengapa sekolah teologi bisa dijual? 难道你不供应他们的需要吗？ Apakah engkau tidak mencukupkan kebutuhan 难 mereka? 道训练传道的地方一定要消灭吗？ Apakah tempat untuk membina hamba Tuhan itu harus musnah? 这个跟50年以前直到现在对神学院的失望是有关联的。 Ini ada kaitannya kekecewaan saya sejak 50 tahun yang lalu. 人家问你们在印尼的工作容易吗？ Orang-orang bertanya apakah pelayanan kalian di Indonesia itu mudah? 我说非常不容易。 Saya mengatakan sangat tidak mudah. 如果奉献不够，我们连维持这个建筑都没有力量。 Jikalau persembahan tidak mencukupi, bahkan biaya perawatan pun kita tidak sanggup lagi. 天下没有一个侍奉上帝的工作是容易做的。 Di dalam dunia tidak ada satu pekerjaan pelayanan Tuhan itu mudah 但 dilakukan. 为什么西方神学院在卖掉他们的这个地址的时候， Tetapi mengapa sekolah teologi yang ada di dunia barat ketika mereka menjual tempat-tempat mereka 我 itu, 们还在发展， tetapi kita masih terus 我 berkembang. 们还需要建立25个礼拜堂。 Kita masih mau membangun lagi 25 gedung gereja. 今天我们34周年纪念日， Hari ini adalah ulang tahun yang ke-34 dari 我 GRII. 告诉你，我们在34年里面建立了91个分堂。 Saya katakan kepada saudara, selama 34 tahun ini kita sudah telah membangun 91 cabang. 分堂容易建立起来吗？ Apakah mudah mendirikan cabang itu? 当有了分堂以后， Setelah ada cabang, 你还要买地皮， masih harus membeli 你还 tanah, 要设计礼拜堂， masih harus merancang gedung 还 gereja, 要筹款， masih harus 还有 mencari dana, 建筑礼拜 dan 堂。 harus membangun gedung gereja 我 itu. 告诉你一个秘密， Saya katakan satu rahasia kepada 我们 saudara, 要建的25间礼拜堂， 25 gedung gereja yang akan kita bangun, 全部需要多少钱？你知道 berapa 吗？ banyak dana keseluruhan yang kita butuhkan? 全部需要差不多9000万美金。 Kira-kira keseluruhannya 90 juta dolar Amerika. 9000万美金在以后的5年里面，一定要有钱才能建起来。 90 juta dolar Amerika ini dalam waktu 5 tahun ke depan itu pasti harus dicukupkan. 你把它算一年比千万的钱。 Kalau saudara hitung dalam rupiah itu ratusan miliar. 我们还要建一个大学， Kita mau lagi membangun satu 我 universitas. 们建大学需要多少钱？你知 Berapa 道吗？ besar dana yang kita butuhkan untuk membangun 我 satu 们需要 universitas? 1.3亿美金， Yaitu 130 juta dolar Amerika. 这些钱是天文数字。 Dan angka ini sungguh sangat fantastis. 如果我没有死， Jikalau saya belum dipanggil 我 Tuhan, 还可以继续看见这些金钱上帝赐给我们。 saya masih bisa menyaksikan dana ini dicukupkan Tuhan kepada kita. 但是 Tetapi 这最重要的不是钱， yang paling penting bukanlah uang. 最重要的是传福音， Yang paling penting adalah mengabarkan 很 Injil 多人归主， supaya banyak orang kembali 那 kepada 么 Tuhan. 上帝就会做他的工作。 Demikianlah Tuhan akan mengerjakan bagian dia. 今天我们要读的圣经， Hari ini bagian firman Tuhan yang 就 akan 是 kita 罗 baca, 马书第1章第14节。 yaitu kitab Roma pasal pertama ayat 这一 ke-14. 节圣经说，无论是希利尼人，无论是化外人，无论是聪明人，无论是宇宙人，我都欠他们的债。 Ayat ini mengatakan baik kepada orang Yunani, kepada orang bukan Yunani, kepada orang pintar dan kepada orang bodoh, aku berhutang kepada mereka. 所以情愿尽我的力量，把福音
传给你们在罗马 Maka 的， hendaknya aku dengan sekuat tenaga mengabarkan Injil kepada kalian yang ada di 在 Romawi. 34周年的纪念大会上， Di dalam kebaktian hari ulang tahun yang 我 ke-34, 今天只对你们讲一句话。 saya hari ini hanya mengatakan kepada saudara satu kata. 保罗说 Paulus：“ 我 mengatakan, 欠希利尼人。 aku berhutang kepada orang Yunani. 这里印尼文是 Yunani， 原来的意思不是 Yunani。 Dalam bahasa terjemahan Indonesia adalah Yunani, tetapi arti aslinya itu bukan Yunani. Yunani 是 Greece， Yunani adalah Greek, 但原来的意思是 Hellenistic。 tetapi arti yang sebenarnya adalah What is Hellenistic. the difference between Hellenistic and Greece? Apakah perbedaan dari Hellenistic dengan Yunani? Greece is the name of 这个地方或者一个国家。 Yunani adalah nama satu negara atau tempat, 那 Hellenistic 是一个文化的名字。 tetapi Hellenistic adalah satu nama kebudayaan. Greek is the original place of the Greek people. Dan Greek adalah tempat asal daripada orang-orang But Yunani. Hellenistic means the influence of the Greek culture into the very vast land of closer to the Greece and Athens. Tetapi Hellenistic berarti orang-orang yang dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani dengan wilayah yang ada di sekitar Yunani itu 所以 sendiri. 我今天要解释为什么保罗说我欠希利尼人， Maka hari ini saya akan menjelaskan mengapa Paulus mengatakan aku berhutang kepada orang 因为 Hellenistic. 希腊的文化已经影响了很多的地方， Karena kebudayaan Yunani telah mempengaruhi banyak tempat. 所以在哪里的人已经习惯用希腊文做他们的交通的工具了。 Oleh karena itu orang-orang di sana sudah terbiasa memakai bahasa Yunani sebagai bahasa komunikasi. 不但如此， Bukan saja demikian, 上帝也借着希腊化的文化的广传，开始预备了新约的圣经。 Allah juga telah memakai bahasa Yunani yang tersebar di berbagai tempat untuk memulai bahasa di dalam perjanjian baru. 这是在整个基督教的历史里面最重要的一个改变， Ini merupakan satu perubahan yang paling besar di dalam sejarah 因 kekristenan 为 Hellenistic 的影响， karena pengaruh daripada Hellenistic, 所以呢，圣经不再用希伯来文来启示了。 maka Alkitab tidak lagi memakai bahasa Ibrani untuk pewahyuhan 因为 Hellenistic 的影响， karena pengaruh daripada Hellenistic, 上帝用希腊文启示了新约。 Allah memakai bahasa Yunani untuk mewahyukan perjanjian baru. 这件事情太大了， Hal ini terlalu besar. 这件事情表示什么呢？ Apakah artinya daripada 表 hal 示 ini? 上帝不单是为犹太人一个民族， Ini berarti bahwa Allah bukan saja untuk satu bangsa yaitu bangsa Yahudi. 上帝的计划不单是为了希伯来一个文化， Rencana Allah bukan hanya untuk kebudayaan 从 Ibrani saja. Hebrew 变成 Hellenistic， Dari bahasa Ibrani 从 menjadi bahasa one Yunani. nation becomes international。 Dari satu bangsa menjadi 福 internasional. 音是为万民的。 Oleh karena itu Injil adalah untuk seluruh 当 bangsa. 耶稣生在世界上的时候， Pada waktu Yesus dilahirkan dalam dunia, 天使长加百列对在伯利恒外面的那些牧羊人讲： penghulu malaikat yaitu Gabriel berkata kepada para gembala yang ada di padang gurun, 今天为你们生了一位主， malam ini telah lahir bagimu seorang Tuhan, 救主， yaitu juru 就是 selamat, 基督， yaitu Kristus, 把福音传给万民听的。 dan Injil disebarkan kepada seluruh the bangsa. Bible is not for one nation only. Oleh karena itu Alkitab bukan saja untuk satu The bangsa. gospel is not for Hebrew people only. Injil bukan hanya untuk bangsa Ibrani saja. Jesus Christ is for the whole world. Yesus Kristus adalah untuk seluruh 所以 dunia. 当每一个人抓到这一点的时候， Maka ketika setiap orang menangkap sampai hal 他 ini, 就对全世界传福音有负担。 maka dia pun berbeban untuk mengabarkan Injil kepada seluruh dunia 我们 pula. 看见中国人传福音给中国人， Kita melihat orang Tionghoa mengabarkan Injil kepada orang 韩 Tionghoa, 国人传给韩国人， orang Korea mengabarkan Injil kepada orang 日 Korea, 本人传给日本人， orang Jepang mengabarkan Injil kepada orang Jepang. 基督教就死在民族主义的捆绑的里面。 Maka kekristenan pun mati di dalam belenggu kebangsaan. 但当什么时候一个教会有突破的人出来， Tetapi ketika satu gereja ada terobosan, muncul orang-orang seperti 有 itu. 人为全世界献上自己， Ada orang yang mempersembahkan dirinya untuk seluruh dunia. 这个人就成为基督教的盼望。 Maka orang ini menjadi pengharapan bagi kekristenan. 哪一个地方有个教会， Di mana ada gereja, 它有全世界
传福音的负担， Dan gereja itu mempunyai beban untuk mengabarkan Injil ke 这 seluruh 个教 dunia. 会就变成全世界的盼望。 Maka gereja ini menjadi pengharapan bagi seluruh dunia pula. 我问你， Saya tanya, 印尼的基督教有多久了？ sudah berapa lamakah kekristenan di 印尼 Indonesia? 的基督教至少有480年了， Kekristenan di Indonesia paling sedikit ada 480从荷 tahun. 兰到印尼来， Dari sejak Belanda datang ke Indonesia, 统治350年， yang menjajah 350 tahun, 印尼独立到现在差不多80年， dan Indonesia merdeka sampai sekarang kira-kira 80 tahun. 400多年里面， Di dalam 400 tahun ini, 印尼的基督教有没有传福音给外面呢？ apakah kekristenan di Indonesia itu mengabarkan 我 Injil 们 keluar? 非常害羞。 Kita sangat malu. 印尼的基督徒是很自私的基督徒， Orang Kristen di Indonesia adalah orang Kristen yang sangat egois. 印尼的人到哪里去就是去玩、 Orang Indonesia kemanapun mereka pergi adalah untuk berwisata, 去做生意。 untuk berdagang di 那 sana. 回到印尼的时候， Dan setelah mereka kembali lagi ke 就 Indonesia, 买几张 postcard， maka mereka hanya akan memberi 告诉 beberapa 你 lembar 我 kartu 到过 pos, 纽约， memberitahukan kepada orang lain, saya Wah, pernah ke tahu New ke York, Bali. saya pernah ke Paris, 我到过英国。 saya pernah ke Inggris. 这些人对福音没有贡献， Orang-orang ini tidak mempunyai kontribusi terhadap 在 Injil. 上帝的旨意里面没有份， Mereka tidak berbagian di dalam kehendak 所以 Allah. 我们要求上帝赐福给你。 Maka kita mau mohon Tuhan memberkati 从 Indonesia. 今天开始， Mulai hari ini, 我们的教会要成为传福音的教会， gereja kita harus menjadi gereja yang menginjili. 我们的基督徒会友要成为传福音的会友， Jemaat kita harus menjadi jemaat yang mengabarkan Injil. 我们的神学院要成为传福音的神学院， Sekolah teologi kita harus menjadi sekolah teologi yang mengabarkan 我 Injil. 们的牧师传道要成为对全世界传道的传道。 Para hamba Tuhan kita adalah harus menjadi hamba Tuhan yang mengabarkan Injil ke seluruh 除 dunia. 了我以外， Selain daripada 我 saya, 们中间没有一个牧师是走遍世界传道的。 di antara kita tidak ada pendeta manapun yang pergi mengelilingi 我 dunia. 还是很亏欠， Dan tetapi saya masih merasa begitu 因为我 berhutang 去讲道的时候， karena ketika saya pergi berkhotbah, 我多数是以华人的教会为目的， kebanyakan saya menjadikan sasaran adalah terhadap gereja berbahasa 还没有 Tionghoa. 对其他的民族有伟大的传道的贡献。 Saya masih belum mempunyai kontribusi yang agung bagi bangsa yang 所以 lain. 我们要祷告，求上帝赦免我的罪， Maka kita mau berdoa kepada Tuhan kiranya mengampuni dosa 否则 saya. 这个教会被上帝丢掉， Kalau tidak, maka gereja kita akan dibuang 我 oleh 们这 Tuhan. 些基督徒会被上帝丢弃。 Dan orang-orang Kristen ini akan dibuang oleh Tuhan 我 pula. 们不可能继续蒙上帝的恩 Kita 典， tidak mungkin akan terus mendapatkan anugerah 除非一个教会注意全世界的传福音， kecuali satu gereja itu terus memperhatikan pengabaran Injil ke 不然 dunia. 这个教会就是自杀的教会。 Kalau tidak, gereja itu adalah gereja yang bunuh 一 diri. 个没有传福音的教会， Satu gereja yang tidak mengabarkan 是 Injil 不配活在世界上。 tidak layak hidup dalam dunia. 请你注意今天读的这一节圣经， Saudara perhatikan ayat yang kita baca hari 保 ini. 罗说 Paulus mengatakan, 希利尼人，我欠他们债 aku；berhutang kepada orang Hellenistik, 化外人， orang bukan Yunani, Bukan orang Yunani. bukan Hellenistik, orang barbarian， orang barbarian. Oke. 我也欠他们债 Aku。juga berhutang kepada 聪 mereka, 明的人， orang yang 我 terpelajar. 欠他们的债 Aku；berhutang kepada 愚 mereka, 拙的人， orang yang tidak 我也欠 terpelajar. 他们的债。 Aku juga berhutang kepada 今 mereka. 天如果我时间够，我单单1个钟头只能讲1个字， Hari ini jikalau waktunya cukup hanya satu kata itu, hanya dalam 1 jam saya hanya menjelaskan satu bagian. saya perlu 1 jam untuk satu istilah Hellenistik。什么叫做 Hellenistik？ Apa yang dimaksudkan dengan 就 Hellenistik? 是从希腊的文化开始， Yaitu dimulai dari kebudayaan Yunani, 产生了对其他民族的影响， timbullah pengaruh bagi bangsa yang lain 深深的改变别的人的头脑思想， dan mempengaruhi pemikiran dari orang lain secara 以 mendalam. 致那些人都讲希腊文， Akhirnya orang-orang itu berbahasa 都 Yunani. 受希腊思想的改变。 Mereka mendapatkan perubahan karena pengaruh daripada Yunani. 这件事是怎么开始呢？ Bagaimanakah hal ini dimulai? 是从亚历山大开始。 Itu dimulai dari Alexander. Alexander the Great go to east Alexander Agung itu pergi ke timur. war and fight against the Persian Empire。 Dia berperang dengan kerajaan Persia. 当他出去打仗的时候， Ketika dia pergi ke medan perang, 他带着很多的书，是他的老师 Aristotle 所写的。 dia membawa banyak sekali buku daripada guru yang ditulis oleh gurunya 所以 Aristotle. 这个20岁的青年 Dan pemuda yang 20 tahun ini 拿了几百本希腊的书 membawa ratusan buku bahasa Yunani. 出去打仗。 Dia pergi ke medan perang. 今天很多将军
都是不读书的人， Hari ini banyak jenderal yang tidak sekolah. 很多打仗的人除了权柄，除了政治，什么都没有兴趣。 Banyak orang yang berperang selain daripada kuasa, selain keahlian berperangan, mereka tidak tertarik apapun 亚 yang 历 lain. 山大是历史上最伟大的军人， Tetapi Alexander adalah seorang militer yang paling agung sepanjang 他 sejarah. 一面打仗，一面思想我为什么要去打仗。 Sambil dia berperang, sambil dia merenungkan mengapa saya harus berperang. 他想我一定打败波斯， Dan dia memikirkan bahwa saya pasti akan mengalahkan 因 Persia. 为波斯皇帝虽然他的军队有500倍我的数目， Karena kerajaan Persia, kaisar itu meskipun tentaranya ada 500 kali lipat lebih banyak daripada tentara yang dia 我一 miliki. 定打败他。 Tapi dia bertekad bisa mengalahkan. 人家问亚历山大为什么你有这么大的 confidence， 你一定打败他？ Orang-orang bertanya kepada Alexander, mengapa engkau begitu yakin bisa mengalahkan 亚 Persia? 历山大说 ，Darius the Third, he war to create slaves。 Alexander mengatakan Raja Darius yang ketiga, peperangan yang dia lakukan adalah untuk menjadikan budak, menciptakan budak. I am not like that. Tetapi aku tidak seperti I itu. go to war to set the slave free。 Tapi saya pergi berperang adalah untuk membebaskan para budak. 所以他一定失败， Maka pastilah dia gagal 我一定成功 dan。saya pasti berhasil. 我非常佩服亚历山大这个人， Saya sangat salut kepada Alexander 因为 Agung 他 ini. 做任何事情， Karena 他需要有个非常伟大的动机做他工作的原因。 Karena dia melakukan apapun harus ada motivasi yang paling agung itu sebagai 所 alasannya. 以这个人不是随便工作， Maka orang ini tidak sembarangan melakukan apapun 也不是随便打仗， dan juga tidak sembarangan berperang. 他伟大的目的建立人类的幸福。 Dari motivasinya yang agung, dia menciptakan kesejahteraan manusia. 你们被波斯帝国打败了，你就被掳变成他们的奴隶。 Dan orang-orang atau kerajaan yang dikalahkan oleh Persia, mereka akan ditawan menjadi budak mereka. 我来打仗的时候， Tetapi kalau saya datang 我要 berperang 打败波斯， dan saya akan mengalahkan 把 Persia 你们这些做你的人、做奴隶的人释放起来 dan。saya akan membebaskan kalian yang menjadi tawanan ini. 上帝一定赐福我， Dan Tuhan pasti 我 memberkati 一 saya 定打胜仗。 dan saya pasti akan memenangi perang itu. 这样的一个人， Orang yang seperti ini, 行事动机清楚， dia jelas akan motivasinya, 他存心良善， dia mempunyai hati yang 他 bajik, 对人类有贡献， dia mempunyai kontribusi bagi 不 manusia, 是为了自己的权柄， bukan demi kekuasaan diri, 不是为了自己的政治王国， bukan demi kerajaan politik dia 那 sendiri, 为人类的幸福。 tetapi demi 所 kesejahteraan umat 以虽 manusia. 然他还不是基督徒， Maka meskipun dia masih belum 他 seorang 是 Kristen, 主耶稣降生以前300多年的人， karena dia adalah orang yang berada 300 lebih tahun sebelum Yesus 但是他 dilahirkan, 已经摸到了上帝的心意， tetapi dia sudah bisa menangkap isi hati 他 Tuhan. 已经蒙上帝的悦纳。 Dan dia sudah berkenan kepada Tuhan pula. 神赐福亚历山大 Dan，demikianlah Allah memberkati 他 Alexander. 30岁以前出去打仗， Dia pergi berperang sebelum dia usia 30 那 tahun. 32岁的时候他离开世界， Pada usia 32 dia meninggal. 在2-3年打战的日子中 Di 间， dalam waktu 2-3 tahun dalam masa peperangan, 几百次战争没有一次失败， ratusan kali peperangan tidak satu kali pun dia gagal. 每次打仗 Setiap kali berperang, 都对人类有益处。 itu ada manfaat bagi 啊 umat 他 manusia. 打仗的时候 Pada waktu dia 带 berperang, 了很多的书籍去看， dia membawa sekali banyak buku bersama dengan dia untuk 当 dibaca 他 dan dipelajari. 死的时候， Pada waktu dia meninggal, 他留下的书在阿拉伯，在靠近印度，在中东，一直到亚历山大，都是他的书。 buku-buku yang dia tinggalkan itu ada di Mesir, ada di India, ada di Timur Tengah, ada banyak sekali buku-buku 这 peninggalan 些 dia. 地方都建立了亚历山大城， Dan tempat-tempat itu dibangunlah menjadi 在 Alexandria. 埃及的亚历山大城也建立了全世界最大的图书馆。 Dan di Alexandria di Mesir juga telah dibangun satu perpustakaan yang terbesar. 所以马其顿的国王
这个亚历山大， Maka Alexander sebagai Raja 把 Makedonia, 整个地方就变成讲希腊文的地方， maka tempat-tempat di sekitarnya itu menjadi tempat yang berbahasa Yunani. 这些地方就变成 Hellenistic 的地方。 Dan tempat-tempat itu pun akhirnya disebutlah sebagai Hellenistik. 那么300多年以后， Dan 300-an tahun 保 sesudahnya, 罗生下来了， Paulus dilahirkan. 保罗信了耶稣， Paulus telah percaya kepada 保罗 Yesus. 信耶稣以后呢， Setelah Paulus percaya kepada Yesus, 他大概在主后56年的时候， dan kira-kira 56 tahun setelah Masehi, 他写了《罗马书》这本书。 dia menulis kitab Roma 对 ini. 第1章他这么讲： Dalam pasal yang pertama dia 我 mengatakan, 欠希利尼人的债。 Aku berhutang kepada orang-orang Hellenistik. 我对这句话非常有兴趣。 Saya sangat tertarik terhadap kalimat ini. 今年我还没有找到有一个传道人有这种心智。 Hari ini saya belum menemukan hamba Tuhan yang mempunyai tekad hati seperti ini. I am a debtor. Saya berhutang. I obligated Saya berkewajiban to Hellenistic people. bagi orang-orang 这种 Hellenistik. 传道人太伟大了。 Hamba Tuhan seperti ini terlalu amat agung. 如果我的同工有这样的人， Jikalau di antara rekan saya ada orang seperti 能 ini 讲这样的话， yang bisa mengatakan 我 kalimat seperti 非 ini, 常尊重 maka 他。 saya sangat menghormati 因 dia. 为保罗讲这句话代表什么呢？ Apakah artinya Paulus mengatakan kalimat ini? 代表真正基督教的精神。 Dia mewakili semangat yang sesungguhnya daripada 我 kekristenannya. 对不起对你讲一句话， Saya mohon maaf saya mengatakan kalimat ini kepada 我 saudara. 建立 Reform Evangelical Church。 Maka saya mendirikan gereja Reform Injili. I am building a church to represent the Christian spirit according to the will of God. Saya mendirikan gereja untuk mewakili semangat kekristenan untuk mengisi sesuai dengan kehendak Tuhan. Our church are not following American church. Gereja kita tidak mengikuti gereja di We are Amerika. not following British church. Kita tidak mengikuti gereja di Inggris. We are not following the French church. Kita tidak mengikuti gereja di Prancis. We are not following the Greek Orthodox church. Kita tidak mengikuti gereja Ortodoks. We follow the heart of God. Kita mengikuti isi hati We Tuhan. follow the mentality of Jesus Kita Christ. mengikuti sikap daripada Yesus Kristus. We represent the spirit of Paul. Kita mewakili semangat daripada Paulus. 保罗说：“我欠希利尼的债。” Paulus mengatakan aku berhutang kepada orang 当 Hellenistik. 保罗讲这句话的时候， Ketika Paulus mengatakan kalimat 至少 ini, 有3个意思。 paling tidak ada 3 makna. 第一， Yang pertama, 因为我是欠债的人， karena saya adalah orang yang 所以 berhutang, 我知道我一生要做的是什么事。 maka saya tahu apa yang harus saya lakukan seumur hidup ini. 第二， Yang kedua, 因为我是欠债的人， karena saya adalah orang yang 我要 berhutang, 努力学习怎样去把这个债付清楚。 maka saya harus dengan sekuat tenaga belajar bagaimana untuk melunasi hutang ini. 第三， Yang ketiga, 我是欠债的人， saya adalah seorang yang 我已经 berhutang. 预备好了供应每一个人的需 Saya 要。 sudah mempersiapkan diri untuk mencukupkan bagi orang 这 lain. 是个传道人的心智。 Inilah tekad hati daripada seorang hamba 一个 Tuhan. 传道人知道他要还福音的债，不可以懒惰。 Seorang hamba Tuhan harus tahu dia harus melunasi seluruh hutang Injil dan dia tidak boleh malas. 我告诉你，今天很多的牧师太懒惰了， Saya katakan kepada saudara hari ini terlalu banyak pendeta yang terlalu malas. 很多神学生太懒惰了， Banyak sekali mahasiswa teologi yang terlalu malas. 很多传道人太懒惰 Banyak 了。 hamba Tuhan yang terlalu malas. 除了考试读书，从来不要传福音。 Kecuali mereka belajar ujian mereka selamanya tidak mau mengabarkan Injil. 你得到学位，他们从来没有布道的恩赐。 Selain menandakan gelar mereka Kefudan. selamanya tidak mempunyai beban untuk mengabarkan 所以 Injil. 这样的人怎么被上帝使 Maka 用？ orang seperti ini bagaimanakah mereka bisa dipakai oleh 如 Tuhan? 果我们没有传福音的心智， Jikalau kita tidak mempunyai tekad untuk mengabarkan 我们 Injil, 没有预备自己好好应付每一个人的需要， kita tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk mencukupkan kebutuhan setiap orang yang 我 lain, 们没有预备好怎么样向人传福音， dan kita tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk mengabarkan Injil kepada orang lain, 不但没有资格做传道人， maka bukan saja kita tidak layak menjadi seorang hamba 我也 Tuhan, 没有资格做基督徒。 kita juga tidak layak menjadi seorang Kristen. 基督徒活在世界上， Maka seorang Kristen hidup dalam dunia 所以 ini 为福音的缘故， itu harus demi alasan 因为 Injil, 今天太多懒惰的基督徒， karena sekarang ini terlalu banyak orang Kristen yang 太多 malas, 没有预备心被上帝使用的基督徒。 terlalu banyak orang Kristen yang tidak mempersiapkan diri untuk dipakai oleh 怪不 Tuhan. 得很多的教会一直衰败下去， Tidak heran banyak sekali gereja yang terus merosot dan 很多 mundur, 的神学院要卖掉， banyak sekolah teologi yang mau 因为 dijual, 他们没有资格代表上帝。 karena mereka tidak layak untuk mewakili Tuhan. 因为 the church is not the representative of God，
Jikalau suatu gereja bukanlah wakil daripada Tuhan, if Christians do not have the mentality to represent Jesus Christ, jikalau seorang Kristen tidak mempunyai mentalitas untuk mewakili Yesus we Kristus, are not qualified to live on this earth. maka kita tidak layak hidup di dalam dunia We ini. are not qualified to be the preacher or to be the Christians. Kita tidak layak menjadi seorang pengkhotbah bahkan ataupun seorang Kristen. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan. 38年以前 38 tahun yang lalu, 决定建立 Reform Evangelical Church， saya memutuskan untuk mendirikan gereja Reform 对 Injili. 上帝祷告说 Saya：“ berdoa kepada Tuhan. 主啊，我有设立归正福音教会。 Oh Tuhan, saya mau mendirikan gereja Reform Injili. 主啊，我这个教会代表耶稣基督的心智， Oh Tuhan, gereja saya ini akan mewakili isi hati daripada 代 Yesus 表 Kristus. 上帝的心意， Untuk mewakili isi 代 hati 表 daripada 基 Tuhan. 督教应当有的精神。 Untuk mewakili semangat kekristenan yang harus dimiliki 那么我们 itu. 要向谁传福音呢？ Lalu kepada siapakah kita harus 我们 mengabarkan Injil? 向希利尼人这种文化背景的人传福音。 Kita mau mengabarkan Injil kepada orang-orang yang mempunyai kebudayaan Helenistik seperti ini. Hellenistic 是什么人呢 Orang-orang Helenistik, orang-orang yang seperti apakah mereka ？They itu? adopt the tradition of Socratic philosophy. Mereka mengadopsi filsafat daripada Socrates. Socratic 是谁呢 Siapakah Socrates? ？The most wise man in the Western world. Adalah orang yang paling bijaksana di dunia barat. The most intellectual in the ancient world. Adalah orang yang paling intelektual di dalam dunia kuno. The prophet from Delphi temple say, the wisest man in the world is Socrates. Dolphin mengatakan orang yang paling bijaksana adalah Socrates. 有人到苏格拉底面前问他 Ada orang yang datang bertanya kepada The Socrates. prophets if from the Delphi temple says you are the most intellectual and the most wise man in this world. Tell us, what do you know? Dan kalau seorang nabi daripada Delphi Temple mengatakan engkau adalah orang yang paling bijaksana di dalam dunia ini, beritahukan kepada kami apa yang kau ketahui. If you are called the wisest man, I Kalau- want to know what is the secret. What do you know that cause you to be called the wisest man in the Jikalau world? engkau disebut sebagai orang yang paling bijaksana, beritahukan kepada kami apakah yang kau tahu, apakah rahasianya engkau bisa disebut seperti itu. 苏格拉底怎么讲呢 Bagaimanakah Socrates mengatakan? I know nothing but one thing. Saya tidak tahu apa-apa, hanya satu saja yang saya tahu. You know only one thing, Apakah kamu hanya tahu satu hal? and that thing cause you to be called the wisest man in the world? Dan hal itu yang menjadikan engkau, menyebabkan engkau menjadi dipanggil orang yang paling bijaksana di dunia. Please tell us what is the only one thing you know that we want to know what you know. Beritahukanlah kepada kami hal yang satu-satunya yang kau ketahui itu, supaya kami bisa mengetahui apa yang kau ketahui itu. Socrates 讲一句话 Socrates mengatakan satu kalimat. I know nothing but one thing. Saya tidak tahu apa-apa, hanya ada satu hal saja. That thing is Dan hal itu adalah, I know nothing. aku tidak tahu apa-apa. Inilah orang yang paling rendah hati di dunia. 这个就是全世界最谦卑的人。 I know nothing but one thing, and that thing is I know nothing. Saya tidak tahu apa-apa, hanya satu hal saja, dan hal itu adalah saya tidak tahu apa-apa. In epistemology, Di dalam epistemologi, I quote three persons to you. saya mengutip 3 orang kepada In saudara. the West, Socrates. Di bagian barat adalah Socrates, In the East, Confucius. di timur adalah Confucius, In the Bible, Paul. di dalam Injil, dalam Alkitab adalah Paulus. What did Socrates say? Apa yang Socrates katakan? I know nothing. Saya tidak tahu apa-apa. That is the reason I want to know everything. Itulah alasannya mengapa saya mau mengetahui apapun. The beginning of philosophy is humility. Permulaan daripada filsafat adalah kerendahan hati. The beginning of the wisdom is knowing that you have no wisdom. Permulaan daripada bijaksana adalah menyadari diri kita tidak berbijaksana. That is the greatest epistemology method in the Western people. Itulah metodologi epistemologi yang paling agung di dunia barat. In the Eastern people, Bagi dunia orang-orang dunia timur, represented by Confucius, itu diwakili oleh Konfusius. he said, if you know something, you confess, you know something. Dia mengatakan jikalau engkau tahu sesuatu, engkau akui engkau tahu. If you know nothing, you should confess honestly, you know nothing. Sebaliknya kalau engkau tidak tahu, engkau juga harus mengakui secara jujur engkau tidak tahu. That is a true attitude of knowledge. Itulah sikap yang benar daripada pengetahuan. 西方的苏格拉底， Socrates yang ada di dunia barat 东方的 dan Confucius， Confucius yang ada di 都 dunia 是 timur 世界最谦卑的人， adalah orang-orang yang paling rendah hati di dunia. 最
诚实的人， adalah orang-orang yang paling jujur 他们成为我们的老师， dan mereka menjadi guru bagi 他们 kita. 成为历史上最伟大的楷模。 Mereka menjadi model yang paling agung di dalam 我 sejarah 们每一个时代都有佩服他 dan 们。 setiap zaman kita ini harus salut dan mengagumi mereka. 我 Tuhan. 们讲第三个人是谁呢？ Dan siapakah orang yang ketiga yang kita katakan? 保罗。 Paulus. According to epistemology of the Bible, what did Paul says? Menurut epistemologi dari Alkitab, apa yang Paulus 孔 katakan? 子讲一句话，孔子. no, Paul 讲一句话 Paulus mengatakan,：If someone thinks he knows something, jikalau seseorang mengira dia mengetahui sesuatu, according to what he should know, sesuai dengan apa yang dia harus ketahui, he still knows nothing. dia masih tidak tahu apa-apa. 哇，我把这三个人比较：Socrates, Confucius, and Paul。 Dan kalau saya membandingkan ketiga orang ini, Socrates, Confucius, dan Paulus, 我告诉你，最高的是保罗。 saya katakan yang tertinggi adalah Paulus. 保罗是从耶稣基督领受的最高的智慧来评论世界。 Karena Paulus menerima bijaksana yang tertinggi daripada Yesus Kristus untuk menilai dunia 今 ini. 天很多人在最大的大学读书， Hari ini banyak orang yang sekolah di universitas yang terkenal, yang terbesar di 拿 dunia. 到最高的学位。 Mereka mendapatkan gelar yang tertinggi. 我在上个月我访问了 University of Brown, University of Pennsylvania, University of Harvard, University of MIT, and so many the intellectual pick and the highest school in the world. Dalam bulan yang lalu saya telah mengunjungi universitas yang terkenal yang ada di Amerika, Universitas Brown, Universitas Pennsylvania, Harvard, dan Massachusetts, universitas yang sangat top di dunia I ini. meet with their professors. I meet with all the higher students. Saya berjumpa dengan profesor mereka dan juga mahasiswa intelektual di sana. 感谢上帝 Saya，bersyukur kepada Tuhan. 圣经教导我们的是真理。 Yang Alkitab ajarkan kepada kita adalah kebenaran. 今天有一点学问的人是骄傲。 Tetapi hari ini ada orang yang ada sedikit pengetahuan saja mereka sudah menjadi 我 sombong. 现在接下来解释三种人。 Dan sekarang saya melanjutkan penjelasan ketiga orang ini. Who are the Hellenistics? Siapakah orang-orang Helenistik They are ini? all descendants. Scholastically, they are the descendants of the Socrates. Mereka secara keturunan adalah orang-orang yang keturunan daripada Socrates. 苏格拉底死了以后， Setelah Socrates meninggal 苏格拉底学派变成四种学派， dan aliran daripada Socrates itu menjadi 4. 这个叫做 Four Minor Socratic School。 Ini yang disebut sebagai Four Minor Socrates School. 然后再过100年以后， Dan 100 tahun kemudian 他们的知识慢慢被忘掉了， pengetahuan mereka semakin dilupakan 剩下三种哲学， dan tinggal 3 macam filsafat. 三种哲学把它加起来， Dan ketiga macam filsafat ini digabungkan. 叫做 Hellenistic School。 Ini yang disebut sebagai Hellenistic 这 School. 三种哲学， Dan ketiga macam filsafat 也就 ini, 是保罗说我欠他们债的这三种人。 ini juga yang disebut oleh Paulus bahwa aku berhutang kepada orang-orang ini. 第一种是什么 Apakah macam yang pertama? ？Epicureanism。 Yaitu Epicureanisme. 第二种人是什么 Apakah orang macam yang kedua? ？Stoicism。 Yaitu orang dari 第 Stoicisme. 三种人是什么 Apakah orang macam yang ketiga? ？Skepticism。 Yaitu orang-orang dari 你说汤 skeptisisme. 姆斯，你为什么今天一节圣经讲的这么啰嗦呢？ Saudara mungkin bertanya mengapa Patong hari ini satu ayat menjelaskan begitu panjang lebar? 我告诉你，你注意这三种人 Saya katakan kalau saudara perhatikan ketiga macam orang ini, ：Epicurean、 Epicurean, Stoicism Stoicism, and Skepticism。 dan 这 skepticisme. 三种思想，整个统治了希腊头脑最聪明的人800年。 Dan ketiga macam orang ini, pemikiran mereka dipengaruhi oleh ketiga macam ini selama 800 tahun. From 4th century before Christ Dari 4 abad sebelum Kristus until 4th century after Christ， sampai 4 abad setelah Kristus. 这三种人 dominate all the scholars of the Greek people。 Dan ketiga macam ini mendominasi orang-orang yang terpelajar di sana. 当耶稣降生以后， Setelah Yesus dilahirkan 福音传遍全世界， dan Injil disebarluaskan ke dunia, 最难接受耶稣的人 orang yang paling sulit untuk menerima Yesus 就是这三种。 adalah ketiga macam orang ini. 这三种人今天在哪里？ Di manakah ketiga macam orang ini hari ini? 就在加卡达。 Itu di Jakarta. 就在哪里？ Di manakah mereka? 就在 Harvard University。 Ada di Universitas 就在哪 Harvard. 里？ Di manakah 就在 mereka? Chicago。 Ada di
Chicago, 就在 Los Angeles， ada di Los Angeles, 就在 Silicon Valley， dan ada di Silicon Valley, China 北京、上海 ada di Beijing, Shanghai di ，in Tiongkok, Tokyo you Seoul， di Tiongkok di in Seoul, Moscow in Paris。 di Moskow, di Paris. The whole world have been influenced by the scholastic people of this the you so-called the Hellenistic. Seluruh dunia orang-orang intelektual telah dipengaruhi orang-orang yang disebut sebagai orang-orang dari Hellenistik 现在 ini. 我们传福音的困难在哪里 Di 呢？ manakah kesulitan kita mengabarkan Injil hari ini? 有人反对福音， Ada orang yang menentang 你 Injil. 问他你为什么反对福 Kalau 音 kita tanya mengapa engkau menentang Injil? ？Because I am an Epicurean。 Karena saya adalah seorang 为什 Epikureanisme. 么你反对福音 Mengapa engkau menentang Injil? ？I am a Stoic。 Karena saya adalah seorang 为什么 Stoicisme. 你反对福音 Mengapa engkau menentang Injil? ？Because I'm a skeptic。 Karena saya adalah seorang yang skeptis. 所以今天传道人要面对这三种人，预备传福音给他们，否则教会没有前途。 Maka hamba Tuhan hari ini harus mempersiapkan diri menghadapi ketiga macam orang ini dan mempersiapkan diri dengan baik untuk mengabarkan Injil. Kalau tidak, mereka akan menolak. Who bukan akan kita akan tidak ada pengharapan. Who are the Epicurean？ Siapakah orang-orang 也就是那 Epikureanisme 些 ini? 把人生目的定为幸福快乐，这种人就是 Epicurean。 Orang-orang Epikureanisme ini adalah tujuan hidup mereka adalah mencari kesenangan dan 你 kesejahteraan. 问他说你活在世界上做什么 Kalau saudara tanya untuk apa kau hidup? ？I live for happiness. Saya hidup untuk kesenangan. I live for successful. Saya hidup untuk I kesuksesan. live for material richness. Saya hidup untuk kekayaan materi. 我要活， Saya mau hidup. 我要有钱， Saya mau kaya. 我要发财。 Saya mau menjadi kaya. 今天加卡达很多这样的人，包括你， Hari ini banyak orang yang ada di Jakarta seperti ini, termasuk saudara. 每天注意沙ham多少钱， Setiap hari yang kau perhatikan adalah harga saham. 每天注意的你要发财多少钱。 Yang kau perhatikan setiap hari adalah untuk bagaimana engkau menjadi kaya. 你真的爱上帝的 Apakah 人吗， engkau sungguh mengasihi Tuhan? 你来礼拜堂真的要追求上帝的真理 Apakah 吗？ engkau datang ke dalam gereja adalah sungguh mencari kebenaran Tuhan? Bukan. 周周人祷告，主啊，给我发财， Orang-orang ini berdoa, oh Tuhan berikan kekayaan kepadaku. 主啊，给我的金钱增加， Oh Tuhan tambahkanlah hartaku. 主啊，给我的生意发展。 Oh Tuhan majukanlah usahaku. 他们要的祷告不是耶稣的主导文， Doa yang mereka panjatkan bukanlah doa Bapa kami yang Yesus 他 ajarkan. 们要的祷告是雅比斯的祷告。 Doa yang mereka panjatkan adalah doa Yafes. How to extend my tent? Bagaimanakah memperluaskan How kerajaanku? to make my property more richer and richer? Bagaimanakah membuat hartaku semakin banyak? The aim of your life is for happiness. Tujuan daripada hidupmu adalah untuk The kesenangan. aim for your life is sexual happiness. Tujuan daripada hidupmu adalah kesenangan secara seksualitas. You are inherited the Hellenistic spirit. Maka demikian engkau telah mewarisi semangat daripada Hellenistik. 第二种人， Orang macam yang 保 kedua. 说我欠他们的债。 Paulus mengatakan aku berhutang kepada mereka. 第二种人是谁呢 Siapakah orang macam yang kedua ini? ？Stoicism。 Adalah orang-orang dari 那么 Stoicisme. 你问 Stoa 派的人，你们活在世界上做什么？ Kalau saudara bertanya kepada orang Stoik ini untuk apakah kalian hidup? 他说我活在世界上要追求良善， Mereka mengatakan saya hidup dalam dunia adalah untuk menuntut kebajikan. 怎样做最好的人？ Bagaimanakah saya menjadi seorang yang terbaik? 我怎样执行公义？ Bagaimanakah saya menjalankan keadilan? 我怎样过圣洁的生活？ Bagaimanakah saya melalui hidup yang suci? 我怎样有良善的动机活在世界上？ Bagaimanakah saya mempunyai motivasi yang bajik untuk hidup dalam dunia 这 ini? 种人是最好的人。 Orang-orang seperti ini adalah orang yang terbaik. 在社会里面有一种这样的人， Di dalam masyarakat ada orang yang semacam 他 ini. 们尽量行善， Mereka sebisa mungkin melakukan 他 kebajikan. 们尽量不得罪良心。 Sebenarnya sebisa mungkin mereka tidak bersalah kepada nurani 这 mereka. 人行善了以后呢， Setelah orang-orang ini melakukan 他们 kebajikan, 慢慢就骄傲起来。 pelan-pelan mereka menjadi sombong. I am a good man. Saya adalah seorang yang baik. I behave everything in goodness. Saya bertingkah laku dalam kebaikan. So I am adequate to save myself. Maka saya layak untuk menyelamatkan diri. It's the reason I do not need Jesus Christ. Itu sebabnya saya tidak memerlukan Yesus Kristus. Please do not preach gospel to me. Tolong tidak usah mengabarkan Injil kepada saya. I am satisfied. Karena saya sudah puas. I have already do good. Saya sudah melakukan kebaikan. A people like me is not possible to go to hell. Orang yang seperti saya tidak mungkin masuk neraka. 所以从耶稣降生到第4世纪， Maka sejak Yesus dilahirkan sampai abad ke-4, 传福音最难
对付的人就是斯多亚派的。 Orang-orang yang paling sulit diinjili adalah orang-orang dari Stoicisme 现 ini. 在很多基督徒很幼稚， Hari ini banyak orang Kristen yang sangat polos. 你说 I want to go to preach the gospel, Dia mengatakan saya mau pergi mengabarkan I Injil. want to evangelize Muslims. Saya mau mengabarkan Injil kepada orang Muslim. You are very zealous, Dan engkau sangat berapi-api, you are very foolish. tetapi engkau juga sangat bodoh. But know a lot of knowledge, Mereka banyak sekali pengetahuan, but they never win one person to become a Christian. tetapi mereka tidak pernah memenangkan seseorang pun menjadi seorang Kristen. 求主可怜我们， Kiranya Tuhan berbelas kasihan 使 kepada 我们 kita, 有保罗的心智。 sehingga kita mempunyai isi tekad I hati seperti am Paulus. obligated to the Hellenistic. Saya berkewajiban terhadap orang-orang Helenistik. 第三种人是谁呢 Siapakah orang macam yang ketiga?？Skeptic people. Yaitu orang-orang yang They skeptis. don't believe in Jesus. Mereka tidak percaya kepada They Yesus. don't believe in religion. Mereka tidak percaya kepada They don't rasio. believe in their goodness. Mereka tidak percaya kepada They kebaikan are mereka. skeptic toward any kind of ideology. Mereka skeptis terhadap ideologi apapun. 这些人在哪里呢？ Di manakah orang-orang 这 ini? 人就在 Harvard University， Orang-orang ini ada di Universitas 他 Harvard, 们在 MIT， ada di 他们就在 Universitas London MIT, University， ada di Universitas They are London, Sorbonne in Paris. ada di They Universitas Sorbonne di Paris. graduated from Heidelberg. Mereka tamat daripada Heidelberg. They are very difficult to be evangelized. Mereka juga adalah orang-orang yang sangat sulit untuk diinjili They are suspicious to any kind of religion. karena mereka curiga terhadap apapun. Let's become honest today. Biarlah hari ini kita menjadi sangat jujur. Let's become very humble today. Biarlah hari ini kita rendah hati. Let's become very honest and very teachable before God to say to Lord Jesus, I am nothing. I cannot win any people to you. Please give me power of Holy Spirit. I want to be your preacher. Biarlah hari ini di hadapan Tuhan kita rendah hati, kita sangat jujur dan kita mengakui di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu apa-apa, kiranya Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita untuk mengabarkan Injil kepada 今 orang 天我们 lain. 的时间已经过了， Hari ini sudah lewat waktu 我就 kita. 停在这里。 Saya akan berhenti sampai di sini. Keep in your mind, Biarlah kita senantiasa ingat, you are evangelizing Epicurean. saudara sedang menginjili orang-orang Epikureanisme. You are evangelizing Stoics. Engkau sedang menginjili orang-orang Stoik. You are facing skeptics. Engkau menghadapi orang-orang yang skeptis. They are everywhere beside you in the society today. Mereka hari ini ada di mana-mana di sekitar saudara dalam masyarakat. No matter they're in Indonesia or they're in Europe or they're is eastern part of the intellectual cities in Tidak United States. peduli mereka ada di Eropa, mereka ada di Amerika atau dunia timur, dimanapun mereka. We need pray with our tears. Kita harus dengan air mata berdoa kepada We need Tuhan. submit with our spirit. Kita harus berserah di dalam roh. We need God give us the power of Holy Spirit to break through all kind of the barrier in evangelization. Kita membutuhkan kuasa daripada Roh Kudus untuk menerobos, untuk memberikan kuasa kepada kita mengabarkan Injil. Are you willing Maukah saudara to be like Paul? menjadi seperti Paulus? I am obligated. Saya berkewajiban, I am a debtor. saya berhutang, I want to pay gospel to the world. saya mau membayar hutang Injil kepada dunia. Only people with this kind of representation Hanya orang-orang yang mempunyai semangat mewakili seperti ini can make the church great again. yang bisa membuat gereja menjadi agung The kembali. church will never decay. Dan gereja-gereja ini tidak mungkin akan Will merosot always grow until the second coming of Jesus. dan akan terus berkembang dan maju sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. May God move us, Kiranya Tuhan menggerakkan kita, use us, memakai kita, humble us, membuat kita menjadi rendah hati, become the true servant of God. menjadi hamba Tuhan yang sejati. 我们大家祷告。 Mari kita berdoa. Everybody bow your head and pray. Setiap orang tunduk kepala dan berdoa. Who among you say, God, I thank you. Siapa di antara saudara yang mengatakan, oh Tuhan aku bersyukur. Today I'm awakened again. Hari ini aku disadarkan dan dibangunkan kembali. I want to be humble before you. Saya mau rendah hati di hadapan Tuhan. I want to dedicate myself before you. Saya mau mendedikasikan hidup saya di hadapan I Tuhan. want to represent true Christianity to preach the true gospel to the people. Saya mau mewakili kekristenan yang sejati untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa.
有这样的人， Kalau ada orang seperti 你的 ini, 主啊，求你用我， engkau mengatakan, oh Tuhan pakailah 我 saya. 愿意诚实传你的福音。 Saya mau dengan jujur mengabarkan Injil 有 Tuhan. 这样的人， Kalau ada orang seperti ini, 请把手举起来 acungkan tanganmu, ，raise up your hand。 acungkan tanganmu. Praise God, praise Puji God, Tuhan, praise puji God, Tuhan, praise God, puji praise Tuhan, God, puji praise Tuhan. God. If you truly want to be used by God, Jikalau engkau sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan, that you be humble before Him. dan biarlah saudara rendah hati di hadapan Tuhan, Ask God to forgive your sin memohon Tuhan mengampuni dosamu, and give new the renewal of the power of Holy Spirit. dan memberikan pembaharuan melalui kuasa daripada Roh Kudus. 现在我要每一个人都站起来 Sekarang setiap orang berdiri. ，Everybody stand up。 Setiap orang berdiri, 我们把自己奉献给主， kita mempersembahkan diri 我 kita 们 kepada 祷 Tuhan. 告，求圣灵用我们。 Kita berdoa mohon Roh Kudus memakai kita. 我们站起来， Mari kita berdiri. semua berdiri, kita berdoa bersama-sama。 我们一起祷告。主啊，感谢你， Tuhan terima kasih 因为你爱我们， karena Engkau mengasihi kami. 你也拯救我们， Engkau juga menyelamatkan kami. 更把传福音的责任放在我们心里。 Terlebih lagi menaruh tanggung jawab mengabarkan Injil dalam hati. 我们为保罗感谢你， Kami bersyukur untuk Paulus. 他欠希利尼人的债， Dia berhutang Injil kepada orang-orang 他 Helenistik. 欠那些追求幸福快乐的人债， Dia berhutang kepada orang-orang yang menuntut kebahagiaan 他 kesenangan. 欠那些追求良善的人的债， Dia berhutang kepada orang-orang yang menuntut 他 kebajikan. 追求那些怀疑论的人的 Dan 债。 dia juga berhutang Injil kepada orang-orang yang skeptis. 我们今天传福音的时候遇到的就是这三种人， Hari ini ketika kita mengabarkan Injil, orang-orang yang kita jumpai adalah ketiga macam 因 orang 为他 ini. 们良善，他们感到自己很骄傲， Karena mereka baji, mereka begitu sombong. 他们追求快乐，感到自己很满足。 Mereka menuntut kebahagiaan, mereka merasa sudah 他 puas. 们怀疑，他们拒绝所有的福音工作。 Mereka yang ragu, curiga, mereka menolak semua pekerjaan 求 Injil. 主赦免我们， Oh Tuhan ampunilah 求 kami. 主给我们有力量， Berikanlah kekuatan kepada 给我们 kami. 有智慧， Berikanlah hikmat kepada 给我们 kami. 有能力， Berikanlah kuasa kepada 为 kami 你做美好的见证。 untuk menjadi saksi yang baik bagi Tuhan. 听我们的祷告， Dengarlah seluruh doa kami ya 感 Tuhan. 谢赞 Kami 美， bersyukur dan memuji Tuhan. 奉主耶稣基督的圣 Kami 名， berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang kudus. 阿门。 Amin. 现在我请安东博士带领我们做一个祷告， Sekarang pendeta Dr. Antonius pimpin kita dalam doa. 我们大家一同低头祷告， Mari kita tetap berdoa. 请安东牧师博士带领我们祷告。 Pendeta Dr. Antonius pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang begitu menggerakkan kami pagi ini. 主啊，我们为你今天早上所赐给我们感动我们的信息来感谢。 Kiranya kami boleh ditolong untuk menyerahkan diri kami bagi kerajaan Allah. 求主帮助我们能够把自己献上，为了上帝的国度。 Kiranya Roh Kudus membakar hati kami dengan kasih Kristus di atas Kalvari untuk mencintai orang-orang yang belum percaya. 愿圣灵以主耶稣基督在十字架上的爱焚烧我们，能够去爱那些还没相信主的人的灵魂。 Kiranya Roh Kudus menggelisahkan hati kami untuk melihat mereka yang sedang menuju kepada kebinasaan. 求主帮助我们能够感到很伤心，如果看到那些灭亡的道路的人。 Biarlah mulai dari hari ini kami sungguh-sungguh bertobat dan kami mau memberitakan Injil dengan giat. 但愿在今天我们能够真心的悔改，我们能够殷勤把福音传开。 Kiranya kami boleh memuliakan Kristus melalui penginjilan yang kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. 愿我们在我们日常生活所做的一切福音的事工，我们能够荣耀上帝的名。 Bangunkanlah kami menjadi gereja yang berapi-api memberitakan Injil. 主啊，求你分心，我们能够成为一个殷勤传福音的教会。 Kiranya api yang Tuhan berikan kepada pendeta Stephen Tong diteruskan kepada kami untuk berjuang bagi zaman yang akan datang. 愿主耶上帝，你已经赐给你的仆人唐牧师的这个灵火，也赐给我们能够继续不断的为主的国度来奋 Kiranya 斗。 Tuhan menolong kami untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan memberitakan Injil bagi kaum intelektual di dalam generasi yang akan datang. 求主也帮助我们能够把福音传开给我们未来的知识分子。 Bangunkanlah anak-anak muda di tengah-tengah kami untuk berdiri di atas mimbar memimpin ribuan orang bagi Kristus. 求主兴起在我们当中的青年人，能够被主所使用，站在主的讲台，把主的话语传开。 Dengarlah doa kami 主啊， Tuhan. 求你垂听我们的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。阿门。